Dami ni dibatana sumurung siyang saluhut na roha. Imana mangaramo tiati-ati ng pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan ini. Amin. Urian itu hata Salom Oras hata ni di batang jamita di par minggota di bagasan tikyon ima di hananaik ni Tuhan Yesus Tuhan Ujang. Diyan ito siyan Lukas 24 ayat 44 sa tuaya 57. Lukas 24 ayat 44 sa tuaya 57. Takasma tapay utiho di bagas saruhata. Jadi naibana mamadok na sida Oma kahataku nawatahon tuhamu ujurap do piahu do tamu iko jupang do saluhu na natar surat tarimo tu au dipatik ni si Musa diaka panurangi nang di buku pesalmen. Jadi dibukai maruhana sida asa dia tusi natar surati dungini nama madok na sida sangoni do tar suratian anam na porsu Kristusi jalahihi siya namate di hari patuluhon jala baritahonottom mamar hite-hite warna habubau ni roha mangalap hasisani dosa tusudeya kabangso mamuka siyan huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala suroku masonggop tuhamuna binarbaga-baga ni damang alaimian mahamudi hutaon paima disulukkan hamu habugur nasian bijak. Jadi ditogihon ibana mana sida ruar tukan Betania. Lungi di pahirbang matanganna mamasuk-masuk nasida. Jadi na mamasuk-masuk nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jalatar hiddat tu bijak. Lungi di soba nasida ma ibana jalamulak tu huta Jerusalem. Marlas ni roha si tutu. Jadi totong mana sida dicoroi mamuji-muji di bata. Itu sahama. Urian itu hata na inaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus di bagasan tikyon tapestahod do pesta hananaik ni Tuhan Yesus. Jala somalna memang natai huton jala nataulaho dang pole belgaon tay pestahod. Ulamar minggu butido Daudo Ubalga Pesta Pasca Mananghahiyon ni Tuhan Yesus dohot ari hamamate ni Tuhan Yesus nang pesta aroro nito di Barbadia tarlumubi ma di pesta Natal jala dia kana marminggu pe biasa-biasa do mau luari hananai sehira minggu biasa do rupani nang dipakidalat tapi hape sasitong na tung masariko do totong ima pesta ananaik ni Tuhan Yesus tuban wagitjang urian itu hata na hinaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus diaraho Tuhan Yesus doa kasih siangna asa marnida makilalahon jalalampot aporasaun nasida marnida hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagitjang adong manang piga na taida marhite hana naik ni Tuhan Yesus na parjolo marhite-hite hana naik ni Tuhan Yesus pataridahon mangajarhon tuhita sa luhutna nang tuwa kasisiyan nang sidung do ulaon ni Tuhan Yesus humoktop jolma na mardosa nalaho palwahosa nung asidung be panesaani nung asidung be pakokoponi marhite-hite hau pinarsila marhite-hite habernito jala nung atalu habernito ni nung atalu hamatiani jala saluhuna nung sohot nung asidung be saunari mula na maibana tu ama na marsuru ibana
mulak nama ibana tu banua gicang gudul disiamun ni debatana marsuru ibana namar lapata doya manginang dang siap portibion harorona nang petubu di portibion ibana sian si Maria na torasna alayang do harorona sian banua gicang do ibana ro sian banua gicang do ibana disuruh debata laho makokop manesa dosa ni hacol maun alani kon mula do ibana tu banua gijang ima tu debata ima pataridahon naung sai do saluhuna jala disaksihon jolmana porsea ima kasisianna nasida do marnida marhite-hite pernidaan ni daging nang songonito di nanako ki Tuhan Yesus mengajar hodoi nungasai bi ulaonna talani molo nungasai ulaonna di tonga-tonga ni portibion harus ada generasi penerus isema patoruson isema mangihutton hatanai isema mangihutton parbarita nauli totong ima akana porsea didok na kining di tonga-tonga ni turpukon gaya opak puluelu hamudo maka tidak kosa takas doi dibahen sebagai perintah sebagai amanat agung diamanatkan kepada orang yang percaya hamudo maka tidak kosa ima dihatahon tuaka sisian alani akajol mana porsyahido penerus ni Tuhan Yesus generasi penerus ni Tuhan Yesus laho mabaritahon barita naudi ima kasisian akana porsya nang dohot hita alani nang boy sok dihita barita naulio ikon barita honot tado totong barita naulio karena ini adalah amanat agung. Beritakanlah Injil tuakana porsea diparetahon diamanaton disuruh kita lao mabaritahon barita taringo tu Yesus Kuriani Tuhan tanah hinaholongan di bagasan Yesus Kristus na paduahon na taida di hananaik ni Tuhan Yesus ima di pataridahon Tuhan Yesus hadibatahon na tuaka na porsea di pataridahon hadibatahon na keallahannya dia tunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah benar-benar Allah. Dia naik tanpa pesawat terbang, dia naik tanpa dibantu oleh bantuan yang bisa menerbangkan. Dan pola alani logo, dan pola alani sesuatu dia bisa terbang, dan alani sayap. Alai ima hatarida anna na ibana do debata narap doho jolmai narap jolma mangat doho minum narap jolma marsitahono di tonga-tonga di portibion uju di pakubasion ibana di portibion di pataridahon ibana debata do ibana malapatana di pataridahon ibana debata asa porsea na akasisiani asa porsea hita ibana do tutu si tutu anak ni debata na sinuruna tonga-tonga ni portibion laho makokop laho manesa dosa ni ajolma alani tarida do perbue ni haporsiao ni tarida do perbue ni pengajaran ni Tuhan Yesus pakobasion ni Tuhan Yesus taruli do hita saat di bagasan tikyon ima di haporsiao Uriani Tuhan tanah hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Di tonga-tonga ni Turpukon, jalatema ni Turpukta, bidok menjadi saksi Kristus. Bahasa Batakna, gabe sitidangi ni Kristus. Gabe sitidangi ni Kristus. Ise do gabe sitidangi ni Kristus. Udok kami nakining ima na porsea. Ise do na porsea. Hita do na porsea naung marnida
Huaso ni debata nang marnida hadebataon ni Jesus. Nang humokop hita marhite-hite hamatean. Nang humokop hita marhite-hite nang diparsilak ko ni bana. Atong ahado songodia do bahenota laho manidakon. Manang manurirangi mabaritahon barita nauli ditong atongan ning ulutak. Marhite turpukon adong dibahit dua. Amudo maka tidak kosa. Tah tidakon Tuhan debata Tuhan Yesus marhite hata. Imada parjulu. Maka tidakon Tuhan Yesus marhite hatata. Songo dia do hatata di tonga-tonga ning ulutta siganupari mangaraho colma. Pos doroha dihita sa luhuk na manginang dinada poso bulung disudena hita nang porsia do tu Jesus. Ido manginang ati nang porsia do hita kan. Jala sudah hita na marminggu di bagasetikyon bahwa kita adalah telah percaya kepada Yesus. Tetapi menjadi pertanyaannya, sebagai buah bahwa kita percaya, sudah berapakah orang yang kita ajak untuk percaya dan untuk datang ke gereja? Nunga sedia godang jolma nang taarahon asaro marminggu. Omma marhite mabaritahon barita ni di bata marhite hata. Olo dosi pata jolma tetanggana dakya marminggu alai sekolah di boto pola so di boto pura-pura tidak tahu dakya diarahon marminggu ngepi kita arahon marminggu manginang asa marminggu rapdo tita di huriat tong dongar ruas tapi unang majolo siya luar unang majona so manada Jesus nang manada Jesus majo yado ta arahon jala yado ta bereng kita sahun na porsia tu di batang laho mangarahon akka dongata nasuya marminggu asaro marminggu hata ni di batang marhite hana naik ni Tuhan Yesus ikodo dohita mabaritahon marhite hata mangarahon mengajak membawa orang kepada Yesus itu adalah bagian memberitakan. Mulu marjamita tertentu doa manginang. Nang sudi barani marjamita di mimbaron. Nang pisudi hita boy do hita marjamita. Taruas be boy do marjamita di mimbaron. Alai nang sudi jolma nawolo marjamita di mimbar. Alai sudido jolma boy mabaritaho barita nauli marhite hata molo olo mangoloi amanat agung di Tuhan Yesus. Asa una ngadong prinsip pola pikir madok ulau di situaido do tulau di paditaido mangaraho nakana malas. Dan holan ulau di padita do situa. Alai tanggung jawab ta songon na porsea hita tu debata bertanggung jawab do hita totong mengajak tetangga kita sebagai warga jemaat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ngasa rugi dia hita songon editai na kiling jaladang na baru beta boto edion silu sosoi ma dongam mucolma na nilianan ni portibion unang mazolo sa hati tu portibion ruas ta majo ruas ni kapi batu aji baru na jono tu hita nungah ya manginang ta arahon marminggu dongata ta arahon marhite pamangata makatahon asarap marminggu hita asarona sida tu parmingguan manang hola makatahon do na malasa ni marminggu ay so ya marminggu ay so tadai gereja tumagod do mabaritahon mangarahon asa dan giat boy marhamuba
imana perjulu. Napaduahon, mabaritahon barita nauli, mabaritahon Injil, marhite papahena. Ahado nang tabahen, pabahenata, dinalahu lahon, akka, pakobasyon parbaritahon nauli. Aladang sudi jolma malomak kataya manginang, dang sudi jolma boy makatahon, nang penung ngasolok di rohana, alay dang boy di hatahon, alay boy di pacaridahon, marhite-hite akka papahena. Marhite-hite pangalaho, marhite-hite nang akka ulahota siganupahan. Ala di sudido hita, ikoboy maparitahon barita nauli. Sudido hita ikoboy laho pasahaton na dinggan, ulahon na dinggan. Asa marhite-hite papahena. Boy kita sebagai teladan, sebagai contoh yang baik bagi sesama, sebagai contoh nagabe sitiruon turung atta jolma. Molodang boy beta hatahon, hata obar tupar barita nauli, bamarhite pangalaho dapat cari daud contoh. Marhite pangaraho, marhite papahena, bahen na denggan, bahen na uli, bahen sitiruon, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parsaurata, di tonga-tonga ni stem, bahen papahenamu na denggan, bahen pangalaho na denggan, unang sudi pangalaho, dan adong sitiruon. Alay bahen papahena denggan, ido paparitaho parita na uli. Unang pataridahon, pangalaho, nasudinggan. Alaniaha, nung anaporsiya hita. Kuncinya bahwa kita dapat memberitakan Injil adalah bahwa kita telah percaya kepada Yesus. Kuncinya kita adalah sudah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita mengakui itu dan ketika kita percaya, maka kita akan dapat memberitakan Injil lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat perbuatan dalam kehidupan kita. Alani urian itu Tuhan nangin aulongan di bagasan goar di Tuhan Yesus. Iko gabis tidang itu kita. Dan halaka. Alai hita do. Alana godang do kalau marjamita dibagi jamitai pasiat dui tusian nanti peraturan dah ditibag oh pasti do tusian ni aso yato ngani marahan dang di au hotu dirina mulut tabegi hatani debat hata au hotu dirita unang tujol mata au Molo didokon hatani debata hamudo maka tidak kosa. Didokon Tuhan Yesus hamudo maka tidak kosa. Isemai berarti au. Sudah hita madokon au. Au do maka tidak koni. Au do maka tidak kon. Yesus naung mate hehe jalama naik tuban wagija. Naung manesa jalama nobus saluhut na dosa. Tumasay takas do didokon Yesus ini. Hamudo maka tidak kosa. Alani dung dijalo sisiani amanat agung itu setelah diterima, lalu dia pehon Tuhan Yesus Maha Pasu-Pasuna tunda sida di pahirbang ma tanganna mama masu-masu nasida namar lapatan molo taulahon hasitongani tahati dakon barita nauli barita nasitanui bahir bangun di Yesus matanganna mamasu-masu hita mamasu-masu ngulutta ngulutta ida naking dia 50 jadi togion ibana manasida ruar tu kapetania dungi di bahir bang matanganna
mamasu-masu nasida. Jolo parjolo lo didok Tuhan Yesus hamudo maka tidak kosa dia 40. Dungi dia 50. Dung di calon nasidai di paherbang matangan nalah mamasu-masu. Asa boy ulah honom nasida. Dung di pasu-pasu jolmai. Dung di pasu-pasu akka jolma na porsyai. Dungi terhidak matu gijang. Manang manaik ma tuban wa gijang. Dung manaik Yesus tuban wa gijang. Dabba maha porsyaun nasida. Didok dia 52. Dungi di soban nasida ma ibana jalamulak tuhuta Jerusalem. Marlas niroha situtu. Wasa marlas niroha situtu. Ape nungamar sirang nasida do Tuhan Yesus sa tonga-tonga ni portibion ima di bagasan perdagingo. Nungamar sirang nasida. Alai marlas niroha situtu nasida. Alaniaha nungamar hamubao situtu beroha nasida. Nunga dapo nasida be hamubaon nasa lelengon say babir do nasida laho makkataon hatani di bata. Nasa lelengon say tahutat do nasida laho makkatahon mabaritahon makkatidakon hatani di bata marhiti hata ng pabahena. Anggo sa halion nung manaik Tuhan Yesus dang mabiar be nasida alanyaha ay suruhon ni debata do suruhon ni Yesus do todi parbadia asamar dame-dame asamar las nirohasi tutuna sida laho mabaritahon barita nauli doho mamuji debata molo nunga marlas nirohasi tutua manginang umudang jala gumugo na malas nirohai tinggal di rohana siyan akan adong di tanoon dang si pangabati be di tanoon molo nunga di tadda siyan haporsyaw di bata dang si pangabati be parsaurana do di bata na adong di tonga-tonga di tanoon alay molo sa tonga do piya manginang boy do pangabati dia porsyauta dia ka natadupi di tonga-tonga di portibyo alaya kasisiani marlas tiroa situtuna sida mulak jada di paimana sida maharoro ni todi di bagas joro ni di bata 10 hari martangiang jala mamuji-muji di bata rapdo nasida paimahon ima todi parbadia manang todi ni di bata nanaing lehonon na tuwakka na porsea atong dihananay ni Jesus managam do nasida managam nang hita asa digo hito di parbadia hita ito nga to nga ning uluta molo nunga digo hito di parbadia tahilala ma sun hinadinggan ni debata do pasu-pasu ni debata nacaponota ito nga to nga ning uluta riyan itu hatta na hinakolongan tagak gajang do camitaw aladang arong be parmingguran no molo nakining upahato do alamar minggu do be ngo sonari pagajang do lang mondok-ondok kamuna ba terserahmu mati molo adong peneng mudum silakan mudum tidak jadi masalah asal mo nang ribut tadi urian itu hatta na hinaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus di parnaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang pataridaho tu hita totong dang di portibion inganata alai di surga do. Bahwa Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, yang mengertikan bahwa kita harus mengerti juga bahwa tempat kita adalah bukan di dunia ini. Maka jangan terlalu mengejar dunia ini, jangan terlalu mengejar kenikmatan di dunia ini, jangan terlalu mengejar kekayaan apapun di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pelajari, hidupi bagaimana kita supaya beriman. Bagaimana supaya kita juga ikut memberitakan firman Allah. Anak-anak ini Yesus siat debatado asalna bamula maibana tu debata. Nang hita besong nido. Siat debatado harorota. Nang pesiat tano hita ditoppa. Siat debatado harorota alai di tempat to mahita di portibion. Alai kumula duhita umsetu di bata
dagingog gabitano alay hita todita mula tu di bata. Nomor lapatan mula tu di bata do hita. Maka tujuan hidup adalah bukan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus bahwa dia naik ke surga. Alani manang nabuhapi ulina hita manginang lam manang nabuhapi harga ibadah ta sonari na tapakke doh baga ni cabutta salpu do studio. Alani molo salpu do studio bahasa terlalu mapikir huita di tengah-tengah di Portibio. Puasa mahol so huita di Portibio. Ay salpu do studio. Ay nunga di parade ingana di hita dia kana porsia. Puasa dang ta pertahaton ha porsia ni. Ay dang di Portibio ni nganata. Di surga do inganata. Dang di Portibio dang nalau tu Portibio hita. Tujuata ubahnya di topah hita. Alai di tempat do hita. Sarupa do naing contohna mauladong di tempat tu sosong kain padita dang na siapa tamo ni nganan nami. Elesan hutan asing do ulan di tempat do kami di son. Suatu saat nanti kami akan kembali tersong nido naing. Song nido totok kita di tengah-tengah di Portibio. Sia surga do, sia debata do asalta. Alai di tempat to mahita di son. Alai mula do hita musetu debata di tikina. Alani molo sia debata do hita. Tah tidak ko madebata di tengah-tengah di Portibio. Dang di surga no tidak kono ta yang manginang. Molo di surga orang pun lubi tidak kono ta. Ya kana porsia nama sa na di situ. Alai molo di tanoon di Portibio di soddo sudi pangalaho. Di Portibio do sudi pangalaho, adong na burju. Adong na satong burju. Adong na jahat. Adong na setia marha porsiaon. Adong na so sama sekali na so manada Yesus. Adong na pura-pura percaya. Adong na pura-pura ini. Di Portibio do sudi. Alani di Portibio do ulahunot tamak tidak kon hata ni di Batak. Baritahon barita ni di Batak. Alani marhite-hite hananay ni Jesus. Naing sude hita gabi saksi. Sude hita makatidak kon. Di tengah-tengah ni luar tabi. Jala molo sude hita makatidak kon na manginang. Di lingkungan tabi per minggu be boy manung tulu hali di gabi betu ciberu ala dalam tujuh ni dokot jol masa romar minggu mulu sehari 2 hari mungkin sampai 10 hari pola sudi begede alai mulu tiap hari manang jujuk ta dokon kemungkinan besar adong doa mu bau ni roha mailai bana saya diajak terus asal nang diajak terus badi Roma tu par mingguan ima jo tugas ta manginang di tahun 2021 ate nangarong nalupa yama di ina di naposo gulu saya repi tabuan sa tahun nang pula 2 saya repi tabuan mar minggu mamuji de Batak nga tumasay makporhon hauliyo do hadenggano ni di tengah-tengah ni parsaurata di tengah-tengah ni Huria. Saya dah bisa pergi keluarga di buat 150 kakak berarti tiap per minggu di tahun naro 150 nasomalna 200 berarti 700 nama di tahun naro. Alani doot mahita mapatidakon parhite-hite hata ng papahenang jala taparya ma surugo hasonangani tajakon Jesus di tengah-tengah ni ulunta ibana do ibata naung hihi sian hamatian jala manai tu surugo para dio inganan diakka na porsia ibana. Amin martangyang marita. Di bata manami nung hubigi hami hatami di bagasan tikyon
pasu-pasu mahatami samarurat jalemar berbue di mudu nami asadoon tami makpatidak ponho di tonga-tonga di mudu nami asamar hite-hite panidangon nami ini lam torok artaba-taba jolmana porsia tuho jala lam uli par seorang nami tonga-tonga di portibion ima lahu pasangan pun keluar menabadi asiru ham saya berdugui ham lahu mangulahul khatam di bagasan Yesus mertanya kami ke depan. Amin.